Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Riddles in the Dark. It was written by J.R.R. Tolkien. This is included in a subject named as Fantasy, which is a part of BS English 6th semester. First of all, today I would like to start my lecture with the writer's introduction. J.R.R. टॉलकिन जो हैं वो 20th सेंचुरी के जो इन्फ्लुएंशियल फैंटेसी राइटर्स हैं उनमें से एक हैं और इनको इनके एपिक वर्क्स द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनकी जो इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग है, वर्ड बिल्डिंग है और जो इंटायर लैंग्वेजेस और कल्चर्स की क्रिएशन है उसका लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर के ऊपर एक लास्टिंग इम्पैक्ट है। उसके बाद अर्ली लाइफ की तरफ चलते हैं तो ही वॉज बॉर्न ऑन 3rd of January in 1892 इन ब्लॉम फॉन्टीन साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद इनके पेरेंट्स को देखते हैं तो इनके फादर जो हैं वो एक बैंक मैनेजर थे। ठीक है, आर्थर टॉलकिन, उनकी मदर जो है वो मेबल टॉलकिन। ही मूव टू इंग्लैंड इन 1896। अपने फादर की डेथ के बाद 1896 में वो इंग्लैंड चले गए और वो ऑर्फन कब हुए थे? उनकी मदर की डेथ हुई थी 1904 में। तो इनको एक कैथोलिक प्रीस्ट थे जिनका नाम फादर फ्रांसिस मॉर्गन था, उन्होंने इनको जो है वो अपब्रिंग किया था, इनको पाला था। उसके बाद एजुकेशन को स्टडी कर लेते हैं तो स्कूलिंग क्या है कि उन्होंने जो किंग एडवर्ड स्कूल है बर्मिंघम के अंदर उसको अटेंड किया था। यूनिवर्सिटी देख लें तो इन्होंने क्लासिक्स इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को एक्सीटर कॉलेज ऑक्सफोर्ड के अंदर स्टडी किया। और उसके बाद लैंग्वेजेस क्या है कि इनका अर्ली टैलेंट और इंटरेस्ट था लैंग्वेजेस में, पर्टिकुलरली जो एंशियंट और मिडीवल वंस हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले मिलिट्री सर्विस को देख लेते हैं कि इन्होंने ब्रिटिश आर्मी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ब्रिटिश आर्मी में जो है वो सर्व किया था। उसके बाद बैटल ऑफ सोमी क्या है कि इन्होंने उस वॉर में जो ब्लडीस्ट बैटल्स लड़ी गई थी उनमें से एक में इन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, लेकिन क्या है कि उस वॉर का जो एक्सपीरियंस था ना उसका इफेक्ट बड़ा ज़्यादा हुआ था इनके ऊपर। उसके बाद एकेडमिक करियर की बात करते हैं। एकेडमिक करियर में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर बने थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या है कि ये जो एंग्लो सैक्सन थे पेम्ब्रोक कॉलेज में उनके प्रोफेसर बने थे। स्पेशलाइजेशन क्या? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें वर्क्स लाइक बियोवुल्फ, तो इसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन की थी। बाद में पोजीशन क्या है कि ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर मेल्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड उसके प्रोफेसर बने थे। ठीक है, उसके बाद हम इनके लिटरेरी वर्क्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला वर्क है दी हॉबिट। दी हॉबिट जो है वो एक चिल्ड्रन बुक है इंक्लूडिंग मिडल अर्थ और वाइडली सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी है। ठीक है, ये फेलोशिप ऑफ द रिंग है। द टू टावर्स एंड द रिटर्न ऑफ द किंग एपिक फैंटेसी, इसको भी मिडल अर्थ में सेट किया गया है। लैंग्वेजेस की बात करें तो इंटायर लैंग्वेजेस ये क्रिएट करते हैं। एल्विश लैंग्वेजेस लाइक क्यूनिया एंड सिंडरिन एंड रिच मिथोलॉजीज फॉर हिज फिक्शनल वर्ल्ड। दूसरे वर्क्स की बात करें तो सिलमेरिलियन पब्लिश पोस्ट्यूमसली इन 1977 विच एक्सप्लोर द डीपर मिथोलॉजी ऑफ मिडल अर्थ। तो ये सारे बेसिकली जो हैं ये इनके लिटरेरी वर्क्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ। तो पर्सनल लाइफ में सबसे पहले मैरिज है। ही मैरिड टू एडिथ ब्रॉट इन 1916 और उनके जो है वो 4 चिल्ड्रन थे। उसके बाद डेथ की बात करते हैं तो September 2, 1973 में बॉर्नमाउथ इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हुई थी। और बरियल की बात करें तो ही वॉज बरीड अलॉन्ग साइड हिज वाइफ एडिथ और इनके ग्रेव स्टोन्स के ऊपर इंस्क्राइब किए गए थे बैरिन और ल्यूथियन के नेम्स और बेसिकली ये मिथोलॉजी के करेक्टर्स हैं। ठीक है, जो उसकी मिथोलॉजी थी उसके जो करेक्टर थे वो नेम इसके टॉम स्टोन के ऊपर, ग्रेव स्टोन के ऊपर जो है वो इंस्क्राइब किए गए। उसके बाद हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो है रिडल्स इन द डार्क। ये बेसिकली एक चैप्टर है दी हॉबिट। दी हॉबिट एक नॉवल है। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा एक चिल्ड्रन बुक है, तो बेसिकली उसका जो चैप्टर 5 है वो इस बार हमारे कोर्स में शामिल है। ठीक है, जिसका नाम है द रिडल्स इन द डार्क। ठीक है, तो ये जो है ये दी हॉबिट का चैप्टर 5 है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस चैप्टर्स फ्रॉम J.R.R. टॉलकिन्स दी हॉबिट। ठीक है, और ये चैप्टर 5 है जो क्रूशियल स्टोरी में, क्योंकि अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको गोलम और दी वन रिंग के करेक्टर और आपको बिल्बो का करेक्टर जो है
وہ سمجھ آ جاتا ہے جو سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ اگر آپ دی لارڈ آف رنگس ٹرائلوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہی بیسیکلی اس کے کانٹیکسٹ اور سیٹنگ کی طرف. ٹھیک ہے, تو جو چیپٹر ہے وہ تب سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب پروٹیگنسٹ ہے, یعنی کہ پروٹیگنسٹ یہاں پر بلبو ہے. ٹھیک ہے, بلبو کیا کرتا ہے, بلبو بیگنز جو ہے وہ اپنے کمپینینز دی ڈارفز جو ہیں, ڈارفز بیسیکلی بونوں کو کہتے ہیں, بونے جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈارف ایک بونے کو, اور یہ اس کی پلورل فارم ہے, تو ان سے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے جب وہ گوبلن کی ٹنل میں سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسٹی ماؤنٹینز میں سے. تو ہوتا ہے کہ چیپٹر ہمارا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, چیپٹر 5 ہے, ایک چیپٹر ہے ہمارے سیلیبس کے اندر. تو یہ سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے نا, بلبو بیگنز, وہ اپنے کمپینین سے الگ ہو جاتا ہے جب وہ گوبلن کی ٹنل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں مسٹی ماؤنٹینز کے اندر. بلبو جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, گم گیا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک سب ٹیرینین لیک جو ہے اس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر وہ انکاؤنٹر کرتا ہے گولم کو. گولم اب کون ہے, یہ ایک اسٹرینج ایمیسیٹڈ کریچر ہے جو کہ ڈارکنیس میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, گولم کون ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹرینج اور ایمیسیٹڈ کریچر ہے جو کہ ڈارکنیس میں رہتی ہے. ایمیسیٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایب نارملی تھن یا ویک, اسپیشلی النس یا بلڈ جس کے اندر یا فوڈ یہ سارا کچھ نہ ہو تو وہ بندہ بہت زیادہ تھن اور ویک ہو جاتا ہے, اور ایب نارملی تھن کہہ لیں تو وہ جو ہے اس کو ایمیسیٹڈ کریچر تھا وہ گولم. یہاں سے اس چیپٹر کا سٹارٹ ہوتا ہے. اب گولم کے ساتھ انکاؤنٹر بتایا گیا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ وہ انکاؤنٹر اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ان ڈیٹیل کیا ہے کہ گولم جو ہے وہ امیجیٹلی سسپیشیس ہوتا ہے اور بہت زیادہ کیوریس ہوتا ہے بلبو کو لے کر. ٹھیک ہے, اور اس کی طرف آہستہ آہستہ وہ کیا کرتا ہے, اپروچ کرتا ہے. گولم جو ہے وہ اس کے 2 مائنڈز والا وہ جو ہے وہ کریچر ہے. وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو ریفر کرتا ہے پلورل فارم کے اندر. ٹھیک ہے, وہ انٹریوگڈ بھی ہے اور ہنگری بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ کیا وہ بلبو کو کھائے یا پھر وہ اس کی مدد کرے. تو گولم اور بلبو جو ہے وہ ایک ٹینس کانورسیشن کے اندر انگیج ہو جاتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب وہ ایک گیم کھیلتے ہیں ریڈلز کی. ریڈل بیسیکلی پہیلی کو کہتے ہیں. جو سٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے بیسیکلی کہ اگر بلبو جیتتا ہے تو گولم جو ہے وہ کیا کرے گا کہ اسے اس غار میں سے باہر لے جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر گولم جیتتا ہے تو وہ بلبو کو کھا جائے گا. یہ ریڈل گیم اتنی ایک ٹیسٹ نہیں ہے عقل کو پہچاننے کا, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی یا سرویول کی ایک بیٹل ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے نیکسٹ یہاں پر ہے کہ سب سے پہلے ریڈل گیم جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو ریڈل کانٹیسٹ ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ پارٹ ہے اس پورے چیپٹر کا. اس میں دونوں کریکٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ریڈلز دیتے ہیں, پہیلیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو آنسر نہیں دیتا وہ ہار جاتا ہے. ریڈلز جو ہیں جو وہ پوچھتے ہیں وہ کلیور ہیں اور ان کی پرسنالٹیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. گولم کی ریڈل ہے اور بلبو کی ریڈل ہے. گولم کی ریڈل کی جو ٹون ہے وہ سینسٹر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈارکنیس, ٹائم اور ڈیتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریفرنس کرتا ہے. اس کے کمپیریزن میں جو بلبو ہے اس کی ریڈل سمپلر ہیں. ٹھیک ہے, اور ریفلیکٹ کرتا ہے ایک لائٹ ہارٹڈ نیچر کو. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو ریڈلز ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے گولم کہتا ہے دس تھنگ آل تھنگز ڈیورس برڈز بیسٹ trees, flowers, gnaws iron, bites steel, grinds hard stones to meal, slays king, ruins town and beats high mountain down. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ پہیلی ہے جو کہ یہ پوچھتا ہے, یہ جو ہے گولم یہ پوچھتا ہے. گولم کیا ہے, وہ ایمیسیٹڈ کریچر ہے. تو اب کیا کرتا ہے کہ بلبو اس کا آنسر ہوتا ہے ٹائم, تو بلبو اس کا آنسر دے دیتا ہے. اب بلبو ایک ریڈل پوچھتا ہے, اس کا وہ کہتا ہے کہ 30 white horses on a red hill, first they champ, then they stamp, then they stand still. اس کا آنسر ہے ٹیتھ. تو گیم چلتی رہتی ہے اور گولم جو ہے وہ ایجیٹیٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بلبو اس کی ہر ریڈل کا, ہر پہیلی کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, گولم کی ریڈل جو ہے وہ ہارڈر ہوتی ہیں اور بلبو جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے ڈیڈلی اسٹیکس کو. اب نیکسٹ کیا ہے کہ فائنل ریڈل اور دی ون رنگ. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈسپریشن کا مومنٹ ہوتا ہے تو بلبو ایک کوسچن پوچھتا ہے جو ریڈل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ کیا ہے میری پاکٹ کے اندر. تو گولم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ یہ تو گیم کا ایک پارٹ ہے.
اور وہ جو ہے وہ اسٹمپڈ ہوتا ہے اور انکریکٹلی 3 ٹائم جو ہے وہ انکریکٹ آنسر دے دیتا ہے. بلبو انفیکٹ اس کی پاکٹ کے اندر ایک 1 رنگ ہوتی ہے، جو وہ جب وہ ٹنل میں انٹر ہوتا ہے نا تو اس کو وہ رنگ ملتی ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو گولم جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ بلبو کے پاس جو ہے وہ رنگ ہے، اور انریگڈ ہو جاتا ہے اور ایکیوز کرتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ رنگ چرائی ہے. اب رنگ جو ہے وہ گولم کی بہت زیادہ پریشیس ہوتی ہے، اور بہت سالوں سے گولم جو ہے اپنی اس رنگ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو اب پینک اور ریگ کے اندر گولم جو ہے وہ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بلبو کو کل کرنا چاہتا ہے، لیکن بلبو ایکسیڈنٹلی سلپ کرتا ہے رنگ کو اپنی فنگرز کے، اور ڈسکور کرتا ہے کہ اس چیز نے اس کو انویزیبل کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو غائب کر دیا. اب اسکیپ اور آفٹر میتھ کیا ہے؟ اب رنگز کی پاور آف انویزیبلٹی کو یوز کرتے ہوئے بلبو جو ہے وہ ایویڈ کرتا ہے گولم کو، جو فرینٹیکلی سرچ کرتا ہے اس کے لیے. فرینٹیکلی بیسیکلی مطلب پاگلوں کی طرح. بلبو جو ہے وہ گولم کو فالو کرتا ہے، جو ان نوئنگلی کیا کرتا ہے، اب وہ اس رنگ کی مدد سے جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے. اور جو گولم ہے اس کو دیکھ نہیں، تو گولم نہ جانتے ہوئے کہ بلبو اس کو فالو کر رہا ہے، وہ اس کو کیو کی ایگزٹ پوائنٹ تک لے جاتا ہے. ایگزٹ پوائنٹ وہ جہاں سے اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انٹرنس ہوتی ہے، ایک ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے. تو کریٹیکل مومنٹ کیا ہوتا ہے کہ بلبو کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ گولم کو مار دے، ٹھیک ہے، یہ انشور کرنا کہ اس کی اسکیپ. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اسے اس کریچر کے لیے پھر بھی جو ہے وہ پٹی فیل ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. بلبو فائنلی کیا کرتا ہے، وہ اسکیپ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے گوبلن کی ٹنل سے، اور اپنے کمپینین سے واپس مل جاتا ہے. یہ چیپٹر یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، جہاں پر بلبو جو ہے وہ اس رنگ کو اپنے جو ساتھی ہیں ان سے بھی چھپا کر رکھتا ہے، ایک سیکرٹ رکھتا ہے، اور بیسیکلی وہ یہ چیز مارک کر رہی ہے کہ رنگ کا انفلوئنس کیا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی بگننگ کو سٹارٹ کرتی ہے. تو ریمیننگ چیپٹرز میں اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا، لیکن ہمارے میں صرف چیپٹر 5 تھا، جس میں بیسیکلی یہی ہے کہ جو بلبو ہے اس کا گولم کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر ان کی جو ریڈلز کی گیم چلتی ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہر بار بلبو جو ہے وہ جیت جاتا ہے، لیکن آخر میں وہ اس طرح سے کوسچن پوچھتا ہے بلبو کی، جو گولم ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ریڈل ہے، تو اس پہ وہ ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ رنگ ہے. لیکن ایکسیڈنٹلی جب اس چیز کو وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس رنگ کی پاور یہ ہوتی ہے کہ بندہ انویزیبل ہو جاتا ہے. وہ ایک میجک رنگ ہے، تو اس کو یوز کرتے ہوئے جو بلبو ہوتا ہے وہ انویزیبل ہو جاتا ہے، اور اس کو فالو کرتے کرتے گولم کو وہ کیو کے ایگزٹ پوائنٹ تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے وہ نکل کر اپنے کمپیننز کے ساتھ واپس مل جاتا ہے. تو یہ اوورآل چیپٹر کا کرکس ہے جو یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا، اس کو پوائنٹ فارم میں ڈسکس کیا، ڈیٹیل ڈسکس کیا. اب اس چیپٹر کی ہم سگنیفیکنس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. ریڈلز ان دی ڈارک ایک پیوٹل ہے، ٹھیک ہے، ٹالکن کی لیجنڈیریم کے جو ہے اس کے اندر کچھ ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن کیا ہے کہ 1 رنگ کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے. جو چیپٹر ہے وہ 1 رنگ کو انٹروڈیوس کراتا ہے، کیونکہ یہ ایک سینٹرل پلاٹ ڈیوائس بن جاتی ہے لارڈ آف دی رنگز کے اندر، ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ کریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کہ بلبو جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے. وہ ایک جو ہے وہ ٹیمڈ ہابٹ بھی بیسیکلی اسی میں آتا ہے کہ جو چھوٹی کریچر ہے، ٹھیک ہے، ٹو سم ون کیپیبل آف آؤٹ وٹنگ اے ڈینجرس کریچر، کہ وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک ٹیمڈ ہابٹ ہے، ایک چھوٹی سی وہ کریچر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو سامنا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا سامنا ہوتا ہے ایک بہت بڑی کریچر، ایک ڈینجرس کریچر کے ساتھ، تو وہ اس کا مقابلہ کر لیتا ہے. تو بیسیکلی اس کا کریکٹر یہاں پر ڈیولپ ہوا ہے. نیکسٹ مورل کمپلیکسٹی ہے. بلبو کا جو ڈیسیژن ہے کہ وہ گولم کو نہیں مارے گا، وہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ مرسی کا تھیم، ٹھیک ہے، رحم کا تھیم، ترس کا، اور اس کے ان ایکسپیکٹڈ کانسیکوینسز جو امپورٹنٹ ہے بعد والی اسٹوری میں. ان ایسنس یہ چیپٹر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے بلبو کی جرنی، اور سیٹ کرتا ہے اسٹیج جو لارجر ایونٹ ہے مڈل ارتھ سیگا کی. اس کے بعد ہم تھیمز کی طرف چلتے ہیں. اس میں سب سے پہلا تھیم ہے کہ ایول اور گڈ کے درمیان میں اسٹرگل ہے. گولم اور جو بلبو ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے گولم ورسز بلبو ہے. گولم ریپرزینٹ کرتا ہے کرپٹڈ اور ہیومینٹی کی ڈارکر سائڈ کو کنزیوم بائی پاور آف رنگ، لیکن بلبو جو ہے وہ ایک انوسنس اور گڈنس سائڈ کو پریزنٹ کرتا ہے. جو ریڈل کانٹیسٹ ہے وہ سمبلائز کرتا ہے کہ بیٹل ہے وٹس کی، 2 اپوزنگ فورسز، ایک فورس گڈ ہے ایک فورس ایول ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں بیٹل کس کی ہے؟ وٹ کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ تھیم کی طرف ہم چلتے ہیں. سیکنڈ تھیم ہمارا کون سا ہے؟ اس کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ رنگز انفلوئنس. جو 1 رنگ ہے جو بلبو ان نوئنگلی پوزیس کرتا ہے، وہ سمبلائز کرتی ہے کرپٹنگ پاور ایول کی. یہ ایگزرٹ کرتی ہے ایک سینسٹر انفلوئنس بیرر کے اوپر، فور شیڈو کرتی ہے اس کا رول دی لارڈ آف دی رنگز کے اندر.
उसके बाद दूसरा थीम द पावर ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस, रिडल कॉन्टेस्ट क्या है, रिडल गेम एम्फेसाइज करती है कि विट और इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या है ब्रूट फोर्स के ऊपर। बिल्बो एक हॉबिट है जिसके पास कोई फिजिकल प्रॉस नहीं है, लेकिन वो अपनी क्लेवरनेस के ऊपर रिलाई करके बच जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइवल थ्रू क्लेवरनेस, चैप्टर ये शो करता है कि कनिंग और क्विक थिंकिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है फिजिकल स्ट्रेंथ की बजाय जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं। थर्ड थीम इसका रोल ऑफ लक एंड फेट है, बिल्बो डिस्कवरी ऑफ द रिंग। बिल्बो जब रिंग को फाइंड कर लेता है तो वो एक एज एन एक्सीडेंट उसको मिलती है, लेकिन उसके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये थीम ऑफ फेट और जो थीम ऑफ फेट है उसको ये चीज़ टच करती है कि कैसे एक स्मॉल रैंडम इवेंट इंटायर वर्ल्ड की डेस्टिनी को जो है वो शेप कर सकता है। उसके बाद हम चलते हैं लक इन द रिडल्स। बिल्बो की जो विक्ट्री है रिडल कॉन्टेस्ट के अंदर वो लक की वजह से, या पार्टली जब वो आस्क करता है नॉन रिडल कि व्हाट हैव आई गॉट इन माय पॉकेट, यानी कि उसकी ये आप कह सकते हैं कि लक की वजह से वो जीता है, क्योंकि वो ये जो पूछता है ना ये क्वेश्चन होता है, ये रिडल नहीं होती कि मेरी पॉकेट में क्या है। तो वो जो होता है गोलम वो समझ लेता है कि कोई रिडल है और उसका जवाब नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो हार जाता है। तो ये चीज़ बेसिकली लक उसका सर्वाइवल और उसकी सक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट जो है वो नेचर है फियर और करेज की। बिल्बो का फियर, बिल्बो एक्सपीरियंस करता है इंटेंस फियर जब उसका गोलम के साथ इनकाउंटर होता है, लेकिन वो मैनेज करता है कि वो इसको करेज और क्विक थिंकिंग, यानी कि वो रिडल्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करता है। इस तरह करके वो क्या करता है कि वो सक्सेस अचीव कर लेता है, वो सर्वाइवल अपना अचीव कर लेता है। उसके बाद करेज एंड डिस्परेशन, ये चैप्टर इलस्ट्रेट करता है कि ट्रू करेज ऑफन इमर्ज होती है जब डेस्परेशन का मोमेंट, यानी कि जब आप अलग होते हैं, वो अपने कंपेनियन से अलग हुआ था, तब तक वो कहते हैं बॉनी मखलूक थी, एक डॉर्फ था वो। तो जब वो अलग हुआ और उसका इनकाउंटर एक डेंजरस क्रिएशन के साथ हुआ, तो फिर उसने क्या किया कि उसके साथ इजीली उसने उस रिडल के कॉन्टेस्ट में वो जीत गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हिम्मत आती है व्हेन वन इज़ फोर्स टू कन्फ्रंट ओवरवेलमिंग ऑड्स, के जब किसी को फोर्स किया जाए कि उसने इस सिचुएशन से अब निपटना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मर्सी और कंपैशन है। बिल्बो का जो डिसीजन है टू स्पेयर गोलम, एंड चैप्टर में बिल्बो के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो गोलम को किल कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उस क्रिएचर के लिए वो पिटी फील करता है। उसके बाद ये जो एक्ट है मर्सी का, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है टॉल्किन के जो करेक्टर और फोर शेडो की कम्प्लेक्सिटी, मॉरल कम्प्लेक्सिटी को, और फोर शेडो करता है कि क्रूशियल रेल के पिटी जो है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर भी क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती है। उसके बाद इन्फ्लुएंस क्या है रिंग का, तो रिंग की पावर का इंट्रोडक्शन, ऑल द फुल सिग्निफिकेंस अभी रिवील नहीं है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में सेटअप करता है एक सोर्स टेम्पटेशन के लिए और पावर के लिए। जो रिंग की एबिलिटी है कि बिल्बो को इनविजिबल बनाती है, वो हिंट करती है कि ग्रेट डेंजर ये पोज करती है उनके लिए जो इसको पोजेस करते हैं। जो थीम्स हैं वो रिडल इन द डार्क को ना सिर्फ एक एक्साइटिंग और सस्पेंसफुल चैप्टर बनाते हैं, लेकिन एक डीप और मल्टी लेयर्ड एक्सप्लोरेशन होती है कुछ सेंट्रल आइडियाज़ की जो टॉल्किन के वर्क में जो है वो रन करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इन डिटेल राइटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने जो रिडल्स इन द डार्क है इसका इंट्रोडक्शन, इसकी इन डिटेल समरी जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। ये एक चैप्टर है, चैप्टर 5 द हॉबिट, नॉवल या बुक आप कह सकते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद हमने इन डिटेल इसके जो है वो थीम्स डिस्कस किए। होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, and if you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.